अनौठो तरिकाले गाई भैँसीहरूको तस्करी गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर न्यू जलपाइगुडी थाना पुलिसले गोप्य सूचनाको आधारमा फुलबारी संलग्न गठमाबारी क्षेत्रमा अभियान चलाएर गाई भैँसीहरू बोकेको एउटा लरीलाई जफत गर्यो। उक्त लरीबाट 20वटा गाई भैँसीहरू उद्धार गरिएको छ। यसको साथै उक्त घटनामा 2 जना व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। भुसका बोराहरूको आडमा गाई भैँसीहरूको तस्करी गरिरहेको थियो। तर प्राप्त जानकारी अनुसार यी गाई भैँसीहरूको तस्करी बिहारबाट असमतर्फ लगिरहेको थियो। उक्त घटनामा पुलिसले लरी चालक र सहचालकलाई पक्राउ गरेको छ। आरोपीहरूलाई शुक्रबार जलपाइगुडी जिल्ला अदालतमा पेश गरिने बताइएको छ। দেখতে পাচ্ছেন তোলার চেষ্টা করছি তার আড়ালে কিন্তু সেই গরুগুলো এই বাচ্চাগুলো শোন না ওইদিকে সামনে বাচ্চাগুলো পার নিচে বান করে দিতে ছোট ছোট বাচ্চা সেই গরুগুলোকে সামনে সব দাঁড় করা রাখা হয়। এক টাকা আবার বাই গরু ডালাটা একটু ধর ওটা একটা বস্তা ঢোকা দিলে বস্তা ঢোকা হয় না লোক অনেক আছে তার জন্য লোক অনেক আছে তার জন্য নিচে বান করে দিতে ছোট ছোট বাচ্চা সেই গরুগুলোকে সামনে সব দাঁড় করা রাখা হয়। এক টাকা আবার বাই গরু ডালাটা একটু ধর ওটা একটা বস্তা ঢোকা দিলে বস্তা ঢোকা হয় না লোক অনেক আছে তার জন্য লোক অনেক আছে তার জন্য